السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, svaki Ahmedi koji je sebe uključio davanjem zavjeta bajata na Ruzabčanu Mesiju alaih salam u njegovu zajednicu i općenito, za općeniti popravak dao je obećanje i određeno vrijeme kad nam je Allah Đelšanhu dao blagoslov MT od satelitske naše stanice i kad određeni programi okupljanja, pogotovo pozivajući se na internacionalni bajat, zavjet odanosti, stotine hiljada ljudi kroz MTA ulaze u ovaj zavjet, tako da oni koji su rođeni Ahmedi ili oni koji su se pridružili zajednici daju lično sami zavjet bajata, zavjet odanosti. Niko ne može reći vi ne znamo o zavjetima bajata i tačkama. Ako postoji potreba, onda je potreba da poslije davanja ovog zavjeta treba da nastojimo da iznađemo detalje zavjeta i da uvijek ispred sebe držimo ta obećanja i uvjete zavjeta. Ako ove stvari koje su spomenute u uvjetima, u ovom obećanju, ako ove atribute Allahove držimo na umu i Allahove odlike, onda naš moralni standard i naši društveni odnosi i poslovne aktivnosti i također popravljanje u našim svakodnevnim odnosima, u svim pitanju i svim ovim stvarima će biti izvanredni popravak, dogodit će se izvanredni popravak ako zapamtimo sve ove stvari. Međutim, ima mnogih među nama, oni koji su daleko od ovih standarda, koje je obećani Mesija, alaih salam, želio da vidi kod nas i u nama. U ovom kontekstu, u ovom sadržaju i vezi ovoga, tačke na koje on skrenuo našu pažnju, neke od ovih stvari su, na primjer, ovakve, da je on tražio od nas da ne govorimo laž, da ne činimo nepravdu, da ne potkradamo, da ne budemo neiskreni.
i ne smijemo biti savladani sebičnim motivima i općenito cijeli svijet, pogotovo muslimani, kod njih ne smije nikakva biti šteta ni od njihovog jezika, trebaju imati skromnost i nikakve oholosti ne smije biti u njima, uvijek moraju pokazivati dobre primjere morala. Tako trebaju poroditi svoj život i općenito govoreći ljudski rod će onda imati koristi od toga. Treba da nastojimo i ako posvetimo pažnju i usredsimo svoju pažnju na tome, onda, kao što sam rekao, naš dobar moral će biti još više i možemo stvoriti dobar moral i ne samo da možemo postići visoki standarde morala, nego možemo doći do najviših tačaka. Međutim, ako analiziramo, onda ima jedan procenat koji je zabrinjavajući među nama, kod nas. Ljudi koji uprkos što su dali zavjet bajata ne postupaju u skladu s ovim stvarima. I ukoliko i sve dotle dok mi na lični svoj način ne dođemo u situaciju gdje žrtvujemo svoja prava i sebe stavljamo u teškoću da bi postigli dobar moral i otvoreno proglašavamo, isteknuto kažemo, govorimo da moramo pokazati dobre morale. Oni ljudi koji tako ne rade, oni jednostavno čine nepravdu. Međutim, kad smo direktno pogođeni ovim stvarima, znači nečim što nije moralno, onda automatski većina od nas zaboravi ove stvari i ove standarde. I gdje god postoji potreba, oni predstavljaju takvu stvar koju želi na tako nepošten način da nema nikakvog elementa istine u tome, zapravo je to blizu laži. I s ciljem da dobiju svoje pravo, nekada ljudi čine nepravdu i ponekad potkradaju i nisu iskrene i daju lažno svjedočenje s ciljem da se zaštite od potkradanja. Oni onda lažu i ne samo rukama nego jezikom. U mnogim slučajevima s ciljem da ostvare svoje ciljeve, oni povride druge ljude. Umjesto da pokažu skromnost, njihov sebičan ego prevladavanjima i mnogo puta element oholosti manje i više bude pokazan. Te ljudi pokažu. Ja sam vidio u nekoliko slučajeva ovog odbora kadija, sudija, kad on meni predstavio, umjesto da utemelje istinu ili laž, da se dokaže šta je istina, što laž, ili da dobiju svoja prava, oni pokazuju krutost i tvrdoglavost na takav način u svojim poslovima, da umjesto sve baziraju na iskrenosti, oni su više naklonjeni da ostvari lične koristi. I povrh toga, ovi sudije i advokati koji su određeni za njih, s ciljem da pokažu svoje profesionalno iskustvo i stručnost i da dokažu svoju nadmoć, one ponekad idu u takve izjave koji su potpuno lažne. Bilo da je to stvar uzajamne trgovine ili sukoba između muža i žene ili možda bilo koja druga stvar, bilo kakve prirode. Zato što advokati i ove sudije, oni to produže
Tako da Ahmed Izak, advokati i pravnici također trebaju uvijek imati na umu zavjet bajata kojeg su dali i ne smiju davati prednost svojoj vlastitoj koristi. Naravno, svađe nesloge dođu kad općenito govoreći istina, postoji žalbe između dvije strane, postoji sukob između njih šta je istina, šta nije. U to vrijeme dužnost je muslimana, istinskog vjernika, da umjesto da produžava tu neslogu i svađu i umjesto da postanu vrlo tvrdoglavo bazirani u svojoj svađi, treba da u sebi stvoraju skromnost i umerenost i treba da stvar predstave odboru sudija kadija džemata ili odjeljenjima džemata, jer na kraju mi smo braća jedan drugom. I ako postoji neko pogrešno razumijevanje ili neopravdano žalbe, onda uklanjanjem svih ovih stvari mi treba da uklanjamo, to život provodimo u ljubavi i naklonosti. Međutim, osoba koja učini jedno nešto drugo i onaj koji ima pravo, ako oboje su tvrdoglavi i uporni u svom ponašanju i vladanju, onda uprava džemata ili odbor kadija ili sudija ili sud zemlje, sve ove institucije, koliko god njihova odluka je bazirana na pravdi, stvar se tu ne završava, oni poslije jednog suda idu drugom i do visokog suda i onda dođu do odbora ovi kadija ili sudija i onda kad odbor nešto odluči, ipak osoba koja treba da nešto plati, ne plaća i otima prava drugog i misli nešto drugo i onda pišu meni, nama je učinjena velika nepravda, molim te ti lično pogledaj u stvar, kažu huzuru. I ovi prigovori nemaju kraja. Činjenica je, kao što sam rekao, da ovaj izraz je zbog sebičnog ega i okrutnosti i tvrdoglavosti. Ako hoćemo da riješimo razlike na ljudski način, treba da napustimo okrutnost i tvrdoglavost. I nekada u nekoj svađi neslogi, čak i ako imate pravo, umjesto da uzimate svoje pravo, ako napustite svoju ugodnost i dadnete priliku drugoj strani da uzme svoje pravo, nekada možda treba da napustite jedan dio svog prava koji vam pripada. Tako da u ovom slučaju, kako uputu Allah dželšanhu daje, Allah kaže: to znači, ako je neko vrlo siromašan, ako nema para, onda mu treba biti data odgoda dok ne bude u stanju da vrati. A ako oprostite svoj zajam koji ste dali i samo dadnete kao u dobrotvorne svrhe, onda je to bolje za vas da samo znate. Treba da znate da vi također možete biti uhvaćeni u istoj situaciji kad budete primorani u teškoći i najbolja stvar je da Allah dželešanu nam je dao olakšicu u mnogim stvarima. Allah je svemoguć. Ako on počne da nas kažnjava o svakoj stvari, onda nećemo moći nigdje izbjeći. Zato je neophodno da mi također u stvarima koje se odnose na drugoga trebamo biti ljubazni i da budemo širokog uma i da imamo prostora za tuđe probleme i stvari. U trgovini, u pogledu trgovine i uzajamni zamjen u uzajamnim odnosima, u svakoj vrsti, sve ovo treba imati na umu u svim ovim odnosima. Časni poslanik sallallahu je skrenuo pažnju, stalno je skretao pažnju na ovo, da cijeli svijet
kad ste ovdje, onda ako jedan prema drugom postupate sa ljubavlju i naklonošću, onda će Allah dželešanu prema vama tako postupati. I treba da zapamtite da ćete jednog dana polagati račun. Ako Allah dželešanu odluči da odlučuje na bazi odlike, onda neće biti prostora za oprost. U svjetovnim stvarima uvijek moramo ostaviti prostor za milost jedan prema drugom, a ne da budemo grubi cijelo vrijeme i da ne smatramo da obzir samo svoja prava. Časni poslanik sallallahu kaže onaj koji uzme zajam i oni koji daju zajam, daje im se savjet da budu ljubazni prema onim ljudima koji pozajmljuju pare. U jednom hadisu spomenuto da je časni poslanik sallallahu rekao, osoba koja treba da uzme pare koje je posajmio nekome i poslije zakaza određenog vremena, ako dadne odgodu toj osobi, tako da svaki dan koji prođe u toku tog odgađana, na njegu zna biti uračunato kao milostinja. I časni poslanik je spomenuo na jednom mjestu sadaka, dobrotvorne svrhe i za humanost. Ovo je nešto što će ukloniti vaše teškoće i probleme. Kako je onda to vrlo lijepa trgovina? Da vi dadnete, pružite ugodnost i olakšanje svom bratu, a onda zato ćete dobiti nagradu i mnoge vaše kušnje i teškoće bit ćete sačuvani od toga. Tako da Allah dželešanu, kako god mala dobra stvar koju učinite, neće biti ostavljena bez nagrade. Allah neće ostaviti bez nagrade. Tako treba da zapamtimo ovaj savjet časnog Kurana i također da imate na umu govor časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda će biti stvoreno vrlo mirno društvo i teškoće će biti uklonjene. I stvari nezadovoljstva između ljudi neće se onda produžavati. I odjeljenja koja su odgovorna za ove stvari, onda će ljudi umjesto da produžavaju svoje probleme, da koriste to vrijeme za nešto konstruktivno i korisno. Dakle, odbor sudija su namijenjeni za to da donesu ispravne odluke. Međutim, ako u prihvatanju odluke obadvije strane posvoje ponašanje naklono, onda neće biti produžavanja slučajeva, otezanja slučajeva. I ponekad, kad jedna stvar se jako produži, to utiče i na druge stvari loše utiče. I oba dvije strane u ovim slučajevima, oni koji dođu za ovim kadijama i sudijama ili odu na sud advokatima, moraju platiti troškove i bit će onda u tom slučaju spašeni toga. Neki ljudi su tako nepopustivi i oni mogu prihvatiti svoj gubitak, ali kažu odluka treba biti u naš slučaj i oni su spremni da idu na koji god sud treba da idu. I kao što sam rekao, oni ponekad pišu meni, kažu, ti sada preuzme ovu stvar, pišu huzuru. Tako, ako je tvrdoglavost i sebični ego, ako nisu prisutni, onda moje vrijeme također će biti pošteđeno od toga da bude izgubljeno u ovim neugodnim stvarima. Tako ja smatram kad odgovorim oba dvijema stranama u slučaju, međutim, ako se njima ne dopada moj odgovor, onda oni postanu vrlo kruti u svom mišljenju i uvijek insistiraju da odluka treba biti u njihovu korist. I kaže, nisu voljni da daju nikakvu naklonost drugoj strani. I ustupak. Uprkos mog vrlo jasnog odgovora, ponekad to stvori vrlo neugodnu situaciju i neprestalno pišu meni i kažu mi smo pisali o ovoj stvari, mi imamo pravo. I zato da ponovo treba biti, da se ponovo vidi odluka i da im pišem. Ja ne kažem da su odluke kaza ovih kadija i sudija 100% ispravne, ali sigurno 98% su ispravne.
I kakvo god su argumenti i dokazi ili evidencija su predstavljeni u svjetlu toga, su ove odluke ispravne. Čak i ako oni nisu prave, onda niko ne smije sumnjati u namjeru ovih kadija i sudija. Ovi ljudi koji treba da odluče, oni odluče po svom iskrenom mišljenju. Međutim, ako mišljenje jedne strane, ako je njihovo pravo tu, i onda odluka dođe protiv njega, koja mu ne odgovara, oni onda kritikuju ovog kadiju ili sudiju i krive i neki ljudi stiču naviku da to rade. Oni treba da odluče, sudije treba odluče u skladu sa evidencijom i dokazima koji su im podneseni. Ponekad se stvara zabuna ili jedna od strana misle da postoji nekakva sumnja ili zabuna, zbunjenost u toj odluki, tako da jedna strana ponekad prigovara. Ja ponekad tražim da se meni spisak dostavi, međutim većina odluka su ispravne. Samo zbog lošeg razmišljanja ljudi, lošeg mišljenja ljudi, oni stvaraju sumnje u svojim srcima. Zato treba da izbjegnete loše mišljenje, loše misli. To otvara vrata drugim porocima i grijesima. Stvari ovih kadija i sudija, bilo da je to o direktnim odnosima ili u stvarima poslovnim ili bračnim pitanjima, u svakoj stvari, direktno ili indirektno, to postaje pitanje finansijskih odnosa ili plaćanje hakmira ovog kad se bračni par uzima, ili u stvarima davanja i uzimanja, neke finansijske stvari također dođu. U svakom slučaju, finansijske stvari su tu skoro u svim slučajevima u pitanju i upletene. I onaj koji treba da dadne nešto drugoj strani, u svakoj situaciji tu i tamo, malo ili više, bude pretjeranosti. U stvarima davanja i uzimanja i o transakcijama i ponekad je tu zahtjev za novcem, da se da novac. U porodičnim, bračnim stvarima također, naprimjer, kao što sam rekao, dođe u pitanje plaćanje hakmera. To je također kao zajam koji muž treba da plati i to je njegova dužnost. Međutim, mnogo puta sa strane žene oni ponekad traže od mladoženje da odrede hakmer koji je mimo njegove mogućnosti, izvan njegove mogućnosti. I ponekad stave hakmer više nego što je mogućnost mladoženje, ponekad sa ženske strane primoraju muža da odredi hakmer koji je preko njegove mogućnosti, što je teško ženi ga da onda plati. Druga strana, drugu stranu, samo nekad da je nemoguće, da je teško, nego ponekad nemoguće da plati. Ako odbor sudija, gledajući na stanje muža, ako iznos hakmera je toliki i onda druga strana onda nije zadovoljna tim i to kritikuju. I ponekad u slučajima financijskog zajma, ako odbor kadija, razmatrajući stanje, oni odrede odluku da dužna strana plaća u ratama, onda druga strana nije zadovoljna. Mi, Ahmedi, treba da govorimo o društvu, da stvorimo mirno društvo, onda mi među sobom u svojim stvarima treba da nastavimo sve što možemo da utemeljimo udobnost i mir u društvu. Ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su imali istu vrstu ponašanja i vladanja. Jedan odraz toga je u ovom primjeru Hazret Ebu Katada radijallahu anhu. U pogledu njega je spomenuto da je musliman trebao da plati određeni iznos zajma, suočio se sa njim i kad god je otišao ovom čovjeku kojim je pozajmio pare, on se negdje skrivao. Jedan put mu je otišao, a međutim on je saznao od njegovog sina da je kod kuće, tako da ga je pozvao izvana i rekao: ja sam saznao da si ti u kući
tako da korištenje, skrivanje je beskorisno. Zato izađi bolje napolje i razgovaraj sa mnom. Onda je ovaj čovjek izišao napolje i Ebu Katada ga je pitao zašto se skrivaš. On je rekao činjenica je da sam ja sada izuzetno siromašan i uopšte nemam ništa. Osim toga, ja imam veliku porodicu, njihovi troškovi su također tu, njihove potrebe. I onda je Ebu Katada pitao ga je li to zaista takav slučaj kao što kažeš, je li to istina? On je rekao tako bi Boga, takvo je moje stanje. Na to je Hazret Ebu Katada oprostio mu i izbrisao mu sav zajam, oprostio mu. Ovo je ponašanje i vladanje koje treba muslimani da slijede i to stvara ljubav i naklonost među muslimanima. I kao rezultat toga atmosfera mira može biti stvorena u društvu. Međutim, u ovome stanje osobe koji je uzeo zajam, njegovo stanje je također spomenuto. On nije bio tvrdoglav i uporan. On nije želio da ne plati, nego nije bio u stanju da plati, zato se sakrivao. On nije rekao ja ne želim da otplatim zajam. Jer sada u ovo vrijeme ima takvih slučajeva koji su potpuno suprotni ovom primjeru. Ljudi posude pare i onda nastoje da utvrde da nisu uzeli nikakve pare. Mirovna atmosfera može biti napravljena saradnjom oba dvije strane. Onaj koji uzima zajam, onaj koji zapravo daje zajam, treba da bude ljubazan prema osobi koja uzima zajam, a osoba koja uzima zajam sa svoje strane treba da ima osjećaj odgovornosti i da u potpunosti razumije da to treba da plati natrag. Obećan Mesija alejhi selam, kad su ljudi ušli u njegov zavjet bajata, onda mi moramo stvoriti takvu vrstu osjećanja, bilo da odbor kad ja pokažu neku naklonost ovoj stvar ili ne, i bilo da ovaj odbor nekoga obaveže da plati ili ne. Onaj ko uzme zajem mora pokazati osjećanje lijepo, onaj koji daje zajem, a onaj koji treba da plati zajem treba da uvidi važnost toga i onda radi plaćanja zajma on mora učiniti sve što može da otplati zajem. Ne plaćati ono što sleduje ga da plati pozivanje tvrdoglavosti i naputak muslima dali selam najbolji jedan događaj koji se odnosi na to. Rekao je, bilo je nešto o kući neke osobe, neki predmet i čovjek koji je rentirao, uzeo pod kiriju kuću, nije plaćao i odgađao je plaćanje. Dolazi bi nekoliko dana u Kadijan i Hazret Muslima kaže, ja sam mu jednom rekao, ti radiš u vojsci i ovdje dođeš samo na 10-15 dana. Za ovoliko dana možeš stajati u ravnoj kuhinji ili kući za goste ili sa nekim svojim prijateljem da ne iznajmljuje kuću. Ovdje u Kadijanu mi imamo manjak kuća. Ako uzmeš zajem samo radi nekoliko dana što koristiš, onda će ti to biti vrlo teško. I rekao je, ashabi časnog poslanika su davali mjesto za goste koji su dolazili izvana. I ti samo za ovaj mali period vremena ti imaš kuću i ne plaćaš što si iznajmio kuću. Zato se malo kaže, ovaj čovjek je bio jako impresioniran time i dopalo mu se što sam mu rekao. I ja sam stavio tu osobu u teškoću greškom, rekao je. Ali također je tražio od ove osobe i kaže, osoba koja živi u mojoj kući također ne plaća nekoliko, 7-8 mjeseci ne plaća kiriju. Na to sam ja rekao da vlasnik kuće
i s tvoje strane je opravdano i ta osoba ne plaća i ne spominje da ne plaća. U to vrijeme moja situacija bila vrlo teška, da osoba koja je vlasnik kuće da se pokaže svoje se učini mehkim, da se pokaže, da bude kao fin. Kaže da je on platio, ja bi onda pridobio svoj slučaj i onda. Međutim, druga osoba nije plaćala ovu kiriju i on je zauzeo kuću i kaže u to vrijeme moje stanje je bilo nalik onome što kažu, ima u nekoj izreci da je bio neki patan, da je čuo kako je čuo i čuo je od nekog da je od nekoga tražio da izgovori kalime šehadet, da će ići u džennet. I on je tražio jednog Hindu da prouči kalime šehadet. Hindu je rekao, ja sam Hindu, ja ne znam. Onda je izvadio sablju i rekao, Hindu, moraš proučiti šehadet. Onda je Hindu rekao, dobro, proučit ću, reci mi šta da kažem. Onda je ovaj patan rekao, ti prouči. Hindu je rekao, ja sam Hindu, ja ne znam kelim šehadet, kako ja mogu da proučim, ti si musliman, ti prouči, ti sigurno to znaš. Patan je rekao, ja to ne znam. Moja sreća je vrlo loša, rekao je, inače ja sam tražio tebe da ti proučiš i da ideš u džennet. Tako da ja sam savjetovao vlasnika kuće i razmekšao njegovo srce i on je rekao, moj cijeli argument bi bio da druga osoba je platila kiriju i ja onda bi također ispunio svoje dužnosti. Tako da moramo biti vrlo aktivni u ispunjenju svojih dužnosti. Nije samo jedan slučaj, jako je mnogo ovakvih primjera. Ove stvari idu odboru kadija i ponekad budu predstavljeni halifi vremena. Tako sve mora biti bazirano na istini umjesto da halifa žali s ciljem da ga spašite od osjećaja kajanja i grži savjesti, morate tako uraditi. Kao što sam rekao, jako je mnogo stvari. Ako mi razmekšamo vladanje te osobe koja je uzela zajem, ali osoba koja treba da plati također ima svoje vladanje i ponašanje, on treba da ako treba postupe. Kao što sam rekao, u mnogo slučajeva gdje nije pokaža nikakva mehkoća i blagost. Časni poslanik je u vezi toga rekao da s ciljem da utemeljimo lijepu atmosferu u društvu, kakve stvari trebaju biti urađene i kakva vrsta prelijepe zajednice treba biti kod muslimana, oba dvije strane, kako treba da ispunimo svoje obaveze. Neki odgovora izreka časnog poslanika ja ću predstaviti. U jednoj prilici s ciljem da stvori naklonost toj osobi on je rekao, onaj koji situaciju učini ugodnom, Allah ima milost prema toj osobi kad on ulazi u neke transakcije i kad traži da mu se plati neke pare. Oni ljudi koji stvori ugodnost i ugodne uvjete, Allah kaže, on takve ljude uvede u džennet koji bilo seleći ili kupujući ili pozajmljujući pare da daje na zajam ili da uzima, ako ta osoba stvara ugodnost i lakoću za drugu stranu. Dakle, na osnovu tog pohvale te on ulazi u džennet. U jednom hadisu kažu da je časni poslanik rekao, osoba koja je vrlo siromašna, ako neko pokaže naklonost prema njemu ili jednostavno to oprosti, onda će na sudnjem danu neće biti nikakve zaklona osim Allahovu zaklona, Allah će mu dati mjesto u tom zaklonu, u hladu, sjeni. Onda časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
je spomenuo o oprostu i naveo jedan primjer. Kaže, bio je jedan trgovac koji je dao za zajam ljudima. Ako bi vidio da je osoba vrlo siromašna, onda bi on tražio od ljudi da ne insistiraju da vrati i kaže, možda će Allah dželešanu nam oprostiti naše grijehe. I rekao, zbog ponašanja ovog čovjeka Allah dželešanu je također njemu oprostio. Tako oni ljudi koji mogu sebi priuštiti koliko god je moguće, trebaju pokazati naklonost prema ljudima i blage uvjete i umjesto da iznajmljuju zakonce neke stručnjake i da troše pare na to. Međutim, Islam ne kaže samo toliko da onaj koji daje zajam i da osoba koja je uzajmila treba im dati udobnost. Islam hoće da stvori i stvara takvo društvo da sve strane njihova pažnja je skrenuta na njihove pojedinačne odgovornosti, oba dvije strane, gdje mora biti uklonjena mržnja i treba da bude temeljen mir. Dakle, onaj koji treba da plati pare, on se također savjet, za njega je savjet. Hazreti Muslima, ali radijallahu anhu, primjer koji je on dao, iako je mnogo takvih primjera, bez ikakvog opravdanog razloga plaćanje koje treba da platimo, treba da se plati bez ikakvih izgovora. Ovo su ljudi koji nikada neće biti potpomognuti upravom. A da menadžment potpomaže ovakve ljude, onda ovi ljudi koji otimaju prava drugih bili bi slobodni. Slobodne bi ih imile ruke. I bila bi stvorene nered u društvu. Hazreti Mesih a.s. u uvjetima bajata spomenuo je jednu stvar, da moramo izbjegavati stvaranje nereda. Časni poslanik u pogledu toga također nam je dao uputu u ovoj stvari. Vezano za jedan hadis, on je rekao, kaže da je časni poslanik rekao u jednom hadisu, kaže, onaj ko je bogat, a ne plaća natrag pare, to je nepravda. Ako se od vas traži da slijedite, pratite tu osobu, onda treba da pratite tu osobu, jer on može platiti, a ne plaća. I premorati ga da plaći i da ispuni pravo koje pripada drugom ljudu i da vrati pare koje treba da vrati. I nema tu nikakve naklonosti. I nema nikakve potrebe za naklonost ili da se učini da on bude blag. Ako to nije učinjeno, onda će oni ljudi koji otimaju prava drugi i ne plaćaju zajam, oni će biti dalje ohrabreni onda da nastavi tako ponašanje. Onda časni poslanik je rekao na jednom mjestu, osoba koja treba da plati pare, a ne plaća, onda njegova kazna postaje opravdana. Dakle, dužnost je uprave džemata da oni ljudi koji otimaju prava i ne plaćaju zajam nazad, treba da budu poznati koraci protiv njih. I oni ne udovoljavaju odluci ovog odbora kadija. I kada im ljudima bude data neka kazna, onda ne treba da iđu nikakvu halabuku, da im nije pokazana nikakva naklonost. Allahov poslanik, on je dao pravo upravi džemata da kazni i nacionalni zakon također kažnjava takve ljude. Onda je časni poslanik dao vrlo oštro upozorenje takvim ljudima. Oni koji ne plaćaju ono što treba da plate, oni ljudi koji otimaju prava i ne vraćaju natrag pare koje treba da plate, i osoba koja je pozajmila pare sa obećanjem da će vratiti, s namjerom, onaj koji je uzeo pare, s takvom namjerom je uzeo, Allah dželešanuhu će onda učiniti da plaćanje u njegovo ime, ako vjerovatno on ne može, i onaj ko pozajmljuje pare s namjerom da nešto uništi, onda Allah uništi takvu osobu. Ako je namjera ispravna,
onda će Allah dželešanu omogućiti sredstva i način takvoj osobi koji pozajmi da vrati loan, da otplati loan. I onda Allah dželešanu također stvara mehkoću u srcu osobe koja zahtjeva vraćanje para. Međutim, ako je namjera pogrešna, onda Allah dželešanu kažnjava takvu osobu. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on općenito ne bi klanjao dženazu namaz za osobu koja nije otplatila zajem. Ili ako ono što ostavi iza sebe nije toliko vrijedno da se otplati. I također molio Allaha da ne zapadne u dugove. U jednom hadisu je spomenuto, ashabi, ovaj časni poslanik molio Allaha, ashab kaže, ja sam čuo časnog poslanika da kaže, ali ja molim Allaha da me zaštiti od zajma. I onda je neko pitao, je li ova stvar zajma jednaka nevjerovanju? Časni poslanik je rekao, jeste. I više objašnjenja je, možemo naći objašnjenja Hazreti Ajša radijallahu anha, kaže že poslanik je u namazu u dovi govori, o moj Allahu, ja tražim tvoju zaštitu od tebe od grijeha i od zajma. Neko je rekao, koliko mnogo puta i ti tražiš oprost od Allaha u pogledu zajma. On je rekao, kad osoba uzme zajam i ne vrati, onda on govori laž i krši obećanje. To je zato trebate tražiti zaštitu da nikada ne uzimate, koliko god je moguće, ne uzimate zajam. Ako se uzme zajam, onda treba da vodite računa da to platite. I ono što treba da platite, jer ono što ima kako obavezu imate, to je kao i zajam i treba da to iskreno platite. Nakon odluke odbora sudija i kadija, ako treba da platite ili zajam ili sve što treba da, ako treba neko to oprostiti, onda druga strana čije je pravo da mu bude plaćeno. Samo ta osoba može da oprosti ako hoće da oprosti. Tako da članovi džemata treba da posjetite veliku pažnju ovoj stvari. U pogledu plaćanja zajmova, u pogledu toga, Hazreti Kalifatul Mesih Evvel radijallahu anhu, on je dao recept i ako ljudi budu postupali prema tom receptu, mnogi ljudi kažu u pogledu zajma, ako budu postupali prema ovom receptu, a to je jedna stvar, učinite istikvar obilato, tražite oprost za grijehe. Drugo, nemojte sticati naviku da pretjerano trošite. Većina zajmova ljudi uzimaju da mogu trošiti, da mogu uvećati svoje troškove i da šta god žele da mogu kupiti. Čak kako imate jedan peni, nastojite da to vratite kao rata za plaćanje zajma. Koliko god dobijete, koliko god možete, štedite i odvajajte. Nakon osnovnih troškova uštedite da bi vratili ono što treba da platite i treba da platite natrag taj zajam koji ste uzeli. To čuvajte nasano negdje ili napravite to u ratama. Međutim, koliko god je mali iznos, ipak odredite sebi rate da bi mogli platiti. Tako da učinite napore i uštedite koliko god uštedite, to uštedite da možete platiti zajam. Neki ljudi uzmu zajam samo ni zbog čega. Samo po navici uzimaju zajam. To je potpuno pogrešno. I on kaže, neko je meni pisao, ja imam auto, ja mogu kupiti auto, čim ja sam trebao kupiti još jedno, ja sam kupio još jedno. Ako neko ima naviku da pozamlji, on će pozamljivati. Ove isprazne želje treba da se uzdržimo od takvih ispraznih želja. I neki ljudi počnu posao, a nemaju nikakvog iskustva, nego tek u ime posla oni uzmu zajam i zato što nemaju iskustva izgube sve pare i onda ne budu u stanju da plate. Takvi ljudi
trebaju biti vrlo pažljivi. I ljudi koji daju zajem nekome, oni trebaju voditi računa da kasnije nema nikakvih prigovora od bilo koga. Jer njihove vlastite pare će moguće biti izgubljene, a onaj koji je pozajmio pare, ponekad to rade samo iz smutnje, inače ta bijedna osoba ponekad idu u neke uvredljive stvari, to je poniženje za druge ljude. U svakom slučaju treba da izbjegnemo sve ove stvari, tako da vrlo miroljubivo društvo bude otemeljeno oko nas, da Allah dželešanuhu osposobi nas da utemeljimo istinski stil vjernika u svom životu i da utemeljimo dobru atmosferu i ovi dobri morali i visoke standarde toga u pogledu kojih je Mesih Maud alejhi selam očekivao od nas i također časni poslanik je skrenuo pažnju našu na to da budemo u stanju da ispunimo, stignemo ove sve standarde, ostvarimo i dostignemo. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله